Beli set audio lur, sudah berangkat ini lur, menuju garis setat. Karnaval pesona Gondanglegi lur. Official and DJ from 69 Project. Ladies and gentlemen, this is Tim Soto special perform pesona Gondanglegi Indonesia.
gentlemen, this is Im Soto special perform pesona Gondanglegi Indonesia. Lur wis terakhir iki lur, beli sate lur. Nomor selawi. Wis kena lur, tak pamit mulih. Wis sore ndak digoleki mae kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.